जदि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तांको गस्त को स्वीकृति देइथिले, नवीन बाबू को निर्देश क्रमे पांडियन बाबू बुलुतिले जिला, ताले नवीन बाबू अप्रूवल देइथिले, ए खर्च पाई के असुविधा कोन हेतांता? सरकार खर्च करथांते, सरकारी ऑफिसर बुली थांते, असुविधा कोन हला? ना टंका खर्चा करि नांती, सेटा होची सबुटु बड़ कथा। ना एबे प्रश्न होची जे से माने काई बाजेटरी अप्रूवल देइ नथिले जे ए सब मीटिंग रो खर्चा सरकार देबे। एटा भी मु कहबाकू चाहे, एटा बहुत इंटरेस्टिंग अपन प्रश्न पचारुछन्ति। एई पब्लिक ग्रीवेंस बुलिबा परे से जो 6-7 मास चलला, तारपरे पांडियान बाबू पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करले, बीजेडी जॉइन करले, बिजू जनता दल जॉइन करले। तारपरे परे से पुनी ओडिशा सारा बुलले, हेलिकप्टर रे बुलिले, नुआ ओ ओडिशा ना, नुआ ओ ना रे, ठीक अछि। से नुआ ओटा भी आमे जानिछु, आपन जानिछन्ति जे सेटा भी गोटे अपचय, तार गोटे पॉलिटिकल लॉन्च होतिला, पब्लिसिटी होतिला। किंतु वेरी इंटरेस्टिंगली नुआ ओ टाइम रे बजेटरी एलोकेशन थिला, सेटा अपचय होतिला। किंतु गवर्नमेंट कहितला जे आमे खर्चा करिब, चा गवर्नमेंट देले मीटिंग खर्चा गवर्नमेंट देखिला। किंतु इंटरेस्टिंगली 190 टा हाराहारी मीटिंग करले, तार कोनो अप्रूवल नथिला। काई कि नथिला? गोटे कारण हेई पारे जे सेई आपन को भाबिबा पड़िबो जे वर्षे तले सेई जे टाइम रे से बुलुतिले 2023 प्रथम 6 मास 4 मास से बुलिले, सेई टाइम रे से माने मोर धारणा, से मानर गोटे धारणा थिला जे आमे तो क्षमता रे अछु एवं आमे क्षमता रे रहिबु, कार किछि प्रश्न करिबार नाइ। काई कि सेई समयर कतटा आपन भाबंतु, चिंता करंतु, बीजेपी संगे रे गोटे अंडरस्टैंडिंग चलीछि सेई टाइम रे। बीजेपी प्रिंसिपल अपोजिशन बिजू जनता दल रो पॉकेट रे सेई टाइम रे ए मानको डर कोन? किछि डर नाइ। They were blinded by power most likely. Otherwise budgetary allocation काई नथिला, मीटिंग पाई खर्चा काई माने गवर्नमेंट काई allocation approval देइ नथिले। The only reason could be that they were so arrogant, they were blinded by power जे आमे तो क्षमता रे आसीबु, ऑपोजिशन आम पॉकेट रे, आमको के अटकाइबो, के प्रश्न पचारिबो, जा इच्छा सेया करिबि, कॉन्ट्रैक्टर पैसा दउची दउ, कोन हला? They were blinded. That could be the only explanation for this. एवं मु जेटा कहउची एवं गला मासे 1.5 मास तले भी मु एटा उठैतिली, एते विस्तारित मु कहि नथिली। एवं मु जेटा कहउची मु दायित्व नै करी कहउची, मोते हाईएस्ट अथॉरिटी रु ए इंफॉर्मेशन मिलितिला, हॉर्सेस माउथ रु ए इंफॉर्मेशन मिलिछि एवं सेटा सत्य। काई कि आपन देखिबे 10-15 दिन तले वेरी इंटरेस्टिंगली मु तो दिल्ली रे बसछि, मु तो भुवनेश्वर नाइ, मासेला मु भुवनेश्वर जाइनी। किंतु मु देखुतले जे आरटीआई एक्टिविस्ट माने भुवनेश्वर ओडिसा रे से माने सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर माने को आरटीआई एप्लीकेशन पकाइछन्ती जे एई सब मीटिंग रो खर्चा के देला। आपन सेई रिप्लाई देखंतु, रेफर करंतु। एई आरटीआई एक्टिविस्ट माने किछि रिप्लाई ट्वीट भी करिछि, सोशल मीडिया रे देइछन्ती। कलेक्टर माने कहउछन्ती आमे जानिनु के खर्चा करिछि, तार अर्थ कोन? काई कि एटा तो गवर्नमेंट खर्चा करिनी एवं से माने कलेक्टर केमती कहिबे जे कॉन्ट्रैक्टर खर्चा दे खर्चा करिछि चीफ मिनिस्टर ऑफिस रो प्रोग्राम। कलेक्टर माने कहउछन्ती ऑफिशियली जदि एई आरटीआई सब रिप्लाई सत्य हुए जे आमे जानिनु, एटा विश्वासयोग्य? मु कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट रो कलेक्टर, मो डिस्ट्रिक्ट रे पांडियान बाबू हेलिकॉप्टर रे आछिले, हेलिकॉप्टर लैंडिंग करबा पई हेलीपैड हैला, पुलिस बंदोबस्त हैला, बैरिकेड हैला, सब किछि हैला, तारपरे बड़ बड़ रैली हैला। मु डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मु जानिनी जे एमती गोटे मीटिंग हेछि, से मीटिंग रो खर्च हेछि। कलेक्टर बोलछन हम जानिनु के करितला हेलीपैड, ए होछि प्रश्न। एटा गोटे कथा कलेक्टर जानि नंती, माने एटा गोटे अविश्वास्य। सो এই যে কালেক্টর মানে যে কালেক্টর মানে যে আজিকালি কହୁଛନ୍ତି যে আমি জানিনু, তার অর্থ কোন? মু যে তথ্য দউছি, মু যে কହୁছি যে পুরা খরচা মিটিং रो হেলিকপ্টার ফুয়েল বাবদরে খরচা গভর্নমেন্ট দেইଥିଲେ, হেলিপ্যাড তৈয়ারি এবং ভাঙিবা পাই খরচা গভর্নমেন্ট দেইଥିଲେ। কিন্তু 190টা গ্রিভেন্স কালেকশন নারে যে বড় বড় র‍্যালি পান্ডিয়ান বাবু করিଥିଲେ সেই মিটিং रो খরচা গভর্নমেন্ট করি নথিলে। এবং মানে করছে বলে আপন ভাবুচন্তি এটা প্রসিদ্ধ বানার্জি আপন মনোরঞ্জন মতে কও যে কোনটা হি পারে গভর্নমেন্ট করিনি, তাহলে আউ কে করি পারে? কন্ট্রাক্টর করে দিব।
କି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ୍ କରିଥିବୁ ଏବଂ କାହିଁ କରିଥିବୁ ସେମାନେ ତାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲିକିରି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତ ସେଟା କଣ ଏହାକୁ ହେଲା କେମିତି ପ୍ରୁଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାନାର୍ଜୀ? সেটা হচ্ছে কথা সেটা তো গভর্নমেন্টর এবে নূয়া সরকারର କରିବା କଥା কিন্তু କରୁନି গভর্নমেন্ট কହୁଛି ଆମେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି 2 ମାସ ହେଇଗଲା ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ନୂଆ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ ଯେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମର ଟେଲିଭିଜନ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଯାଇକିରି ବୁମ୍ ଧରିକିରି କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବି କୋଉ କହିଦେଲା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ এই କହିବାର কোনো অর্থ নাই ମତେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବି তার অর্ডার কোটি অর্ডার ଅଛି নাই মুখ্যমন্ত্রী কইছন্তি কইনান্তি তো কিছু মোর ধারণা সরকার কি ওড়িশার সাংবাদিক মানে কি ওড়িশার আরটিআই যে মানে কর্মী অছন্তি সেমানকু এই ইস্যুটাকে বুঝিবা দরকার যে দুইটা পার্ট গোটে পার্ট হচ্ছে খালি অপচয় মিসইউজ আউ গোটে পার্ট মু যেটা কইলি মিসইউজ প্লাস করাপশন সাংবাদিক মিডিয়া এবং আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট মানকু প্রেসার আনিবা উচিত হাইলাইট করিবা কথা যে এই দুইটা এবং এটা নূয়া সরকার উপরে প্রেসার আনিবা উচিত সো দ্যাট গভর্নমেন্ট উইল এনকোয়ার ইনটু দিস কাইকি আপন ভাবন্তু চিফ মিনিস্টার অফিসর প্রোগ্রাম হাইয়েস্ট অথরিটি অফ দ্য স্টেট তার প্রোগ্রাম খরচা করছেন গভর্নমেন্ট খরচা করুন থার্ড পার্টি খরচা করছে তার অর্থটা কোন করাপশন এই করাপশনটা সিধা উপরকু যাচ্ছে আপন যদি তদন্ত করিবে ফসিবে কে মিটিং কে করুଥିଲେ পান্ডিয়ান বাবু করুଥିଲେ পান্ডিয়ান বাবুকে পঠাইଥିଲେ কে নবীন বাবু পঠাইଥିଲେ তাহলে ফসিলা কে কিন্তু সরকার করুনাহান্তি ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ କରିନି 2 ମାସ ହେଇଗଲା এটা হচ্ছে ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ আপন ମାନେ ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକେ ବୁଝି ପାରୁନି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାନାର୍ଜୀ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଚଢି ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ବୁଲିଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯାଅ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲିଛନ୍ତି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟନ ଅଭିଯାନରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିଛି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମଜାର କଥା ହଉଛି ସରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ତାର ହିସାବ କିଛି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ମିଟିଂ ରେ କରିନାହାନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି কিংবা কন্ট্রাক্টর মানে করেছে କିଛି ସୁବିଧା ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ସେ ବୁଲିଲେ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ର ଟଙ୍କାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସଭା କରୁଥିଲେ ଓ ଏହାର ପ୍ରୋଭ ହବ କି ନାହିଁ ଇଏ କେବଳ ମିସୟୁଜ ନୁହେଁ ଇଏ ଏକ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହବ କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାନାର୍ଜୀ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ଗୋଟିଏ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ କୁ ଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସ୍କାମ বা ଏ ଟଙ୍କା କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନୂଆ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜଣା ପଡିଯିବ କାହିଁକି ଯେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଏବେ ବି ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବ এটা কোন ହେଇପାରେ যে ডিস্ট্রিক্ট এসপি আর কলেক্টর জানিনি যে মিটিং হেলা হেলিকপ্টার আসিলা এতে বন্দোবস্ত হেলা এতে লোক আসিলে খাইবা পিবা নাচো গীত হেলা ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর আর এসপি জানিনি যে খরচা কে করলা মিটিং র খরচা কে করলা এটাকে বেশ সম্ভব প্রচার না মানে সাঙ্গে সাঙ্গে 24 ঘন্টা ভিতরে কইব এবে কথা হচ্ছে সরকার করিব কি তো তার পাই সরকার করিবে বলি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার শুনুন তো এবে সুদা তো করিনি 2 মাস হই যাইছি করিনান্তি ମୁଁ ଖାଲି ଆଶା କରିପାରିବି ଯେ ସେମାନେ କରିବେ କାହିଁ କରିବେନି ମୋର ଆଶା କରିବି କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାନାର୍ଜୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବଂ ଏଟା ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଆମ ମିଡିଆ ଏତେ ପ୍ରେସର ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଆରଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଠିକ যে ইস্যুটা রেস করিবা কথা সেটা ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି সেটা ମୁଁ ସେୟା ପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲିକପ୍ଟର ফুয়েল হেলিপ্যাড খরচা গভর্নমেন্ট ଦେଇଥିଲା গ্রিভেন্স কলেকশন নারে যে 190টা মিটিং র্যালি ହେଇଥିଲା তার খরচা গভর্নমেন্ট ଦେଇଥିଲା কিন্তু পুনি আউ থরে মু কହୁଛି তার পরে পরে যেতেবেলে নুয়া ও টাইম রে প্রোগ্রাম রে পান্ডিয়ান বাবু বুলিলে এবং মিটিং করলে তার সবু খরচা ইনক্লুডিং মিটিং র খরচা গভর্নমেন্ট ଦେଇଥିଲା
ବାଜେଟେରୀ ଏଲୋକେସନ ହେଇଥିଲା। ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନାଁରେ ଯେ ରାଲି ସବୁ ହେଇଥିଲା ତାର ବାଜେଟ ନଥିଲା, ଆପ୍ରୁଭାଲ ନଥିଲା, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚା ମୋର ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କି କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ଦେଇଛି। ସରକାରର ଉଚିତ সেটাକୁ ইমিডিয়েট তুরন্ত তদন্ত করিবা, কি এটা খালি অপচয় নুহ, এটা অপচয় প্লাস করাপশন, এটা লাঞ্চ। লাঞ্চ কে নেলা আপন কোন লাঞ্চ কে নেলা? মিটিং কে কে করুଥିଲେ?